G4. C'est la raison pour laquelle ma proposition a été reçue positivement lorsque j'ai dit que je préfère que ce soit cette conférence programmée au début plutôt. Et en fait, parce que c'est une réflexion un peu sur des aspects à la fois philosophiques mais aussi techniques. Donc je vais essayer de marier entre les deux logiciels et les deux registres. C'est pas toujours évident, mais je vais essayer de le faire. إذا قلت هذه المحاضرة في الحقيقة هي عبارة عن محاضرة تجمع بين بعدين، البعد الفلسفي التأسيسي والبعد الآخر عملي التدريب. وسأحاول أن أزوج بين المجالين، وإن كانت تبدو مهمة صعبة في البداية إلا أنه يمكننا أن نقول بأن الحديث عن الأسرة في سياق معولم لا يمكننا أن نبدأه مباشرة بالأمور العملية، أي كيف نحسن العلاقة بين الزوجين، وكيف نربي الأبناء، وكيف ندير الوقت، وكيف ننظم الأشغال، وكيف نقسم الأدوار، وكيف يحترم بعضنا بعضا، إلى بعض مختلف الأمور التي لها علاقة بالجوانب العملية المتعلقة بالأسرة. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأننا تحدثنا عن فكرة مهمة جدا في كتب التنمية البشرية، وهي المتعلقة بالتوازن، لدرجة أن بعضهم يعرف النجاح بالتوازن، فيقول النجاح في الحياة هو أن تتوازن في مختلف أو بين مختلف المجالات التي يجب على الفرد أن يعيشها، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأسري أو على المستوى المجتمعي العام. ولكن في الحقيقة وجدنا بأن الإنسان مع تطور تكنولوجيا التواصل، خاصة الآن مع السوشيال ميديا، أصبح لا يملك نفسه. وإذا تحدثنا عن الأسرة، أصبح الوالدين الذين كان في البداية هم من يشتغل بفكرة يشتغل على تربية الأبناء، ليس الآباء من يربي الأبناء الآن. فالإنترنت تربي، والشارع يربي، والمدرس يربي، والتلفزيون يربي إلى آخره. ولذلك يمكننا القول بأننا نعيش في سياق معولم. السياق المعولم أقصد به كل التأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة، خاصة بعد ثورة تكنولوجيا الاتصال. Donc je disais qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi l'intitulé de mon intervention, j'ai insisté sur le contexte dans lequel elle se déroule. Très concrètement, aujourd'hui, si on parle de la famille et on cherche l'équilibre de nos familles, c'est l'intitulé de mon intervention, on le cherche dans un contexte mondialisé, globalisé, c'est-à-dire là où on ne contrôle plus rien, que ce soit sur les idées qui circulent au sein de la famille, que ce soit sur les comportements qu'on peut avoir en tant que parent ou en tant qu'enfant, dans les rapports entre les deux parties, ou bien par rapport à l'environnement dans lequel on est en train de grandir. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment penser la famille et l'équilibre de la famille, on ne peut pas ne pas prendre en compte le contexte dans lequel tout ceci se déroule. Aujourd'hui, on arrive à une phase qu'on dit de postmodernité, c'est-à-dire tout est dilué, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'échelle de valeur, tout est relatif et on peut tout remettre en cause. Y compris ce que la modernité, qu'on considérait déjà comme une table rase d'un ordre ancien, est venue remettre en cause. Aujourd'hui même, la modernité est remise en cause. Donc la rationalité ou la rationalisation comme processus de sécularisation entre les espaces et de la mise en place de systèmes éducatifs pertinents, notamment en ce qui concerne la famille et l'éducation des enfants, ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle l'ère de l'homos economicos, c'est-à-dire il y a un prisme par lequel on observe, on approche, on regarde et on propose à l'être humain son épanouissement, à savoir la consommation, voire l'hyperconsommation. Donc aujourd'hui, l'être humain est chosifié et réifié. On ne fait plus face à quelqu'un qui est doué d'intelligence et qui essaie de trouver un équilibre entre un côté intellectuel, rationnel, de réflexivité et un côté émotionnel lié au cœur et un côté comportemental, pour en prendre un peu les thérapies comportementales ou cognitives, mais on est carrément dans un changement, dans une transformation totale, radicale de paradigme. Le paradigme, c'est-à-dire, c'est le niveau d'abstraction le plus élevé qui concerne la vision qu'on peut avoir sur le monde. La vision du monde, de comment on doit être et comment on doit vivre, et quelles sont nos références, et quelles sont nos valeurs, et quelles sont nos origines, et comment on doit être, tout ça a été bouleversé. Et on n'est plus dans la phase du XXe siècle des idéologies, les grandes idéologies, c'est-à-dire proposées essentiellement par un certain capitalisme libéral ou le marxisme. Donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, même les marxistes sont en retard
par rapport à ce qui s'est passé avec la financiarisation du monde. Et même les capitalistes libéraux qui respectaient un minimum l'être humain, c'était une approche, on va dire, humaniste, ils sont en retard. Ceux qui se réclament de Rousseau et les penseurs des Lumières. Donc aujourd'hui, on assiste bel et bien à un contexte globalisé dans lequel l'être humain, ça c'est le résumé, est écrasé et on doit passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a une concurrence entre de nouvelles idées, de nouveaux courants de pensée qui sont en train de se mettre en place pour définir justement comment doit être l'être humain dans le siècle à venir, le 21e siècle surtout, le 21e. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est ça la problématique un peu de mon intervention, et l'hypothèse, c'est comment les musulmans peuvent apporter quelque chose dans ce contexte globalisé. Autrement dit, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir proposer quelque chose? Pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans la technicité dans laquelle l'Occident a largement dominé le monde, mais on est sur des questions d'ordre existentiel. C'est-à-dire, si je parle comme des philosophes, je vais dire d'ordre ontologique, épistémologique, axiologique. Ontologique qui concerne l'origine de l'être humain, d'où il vient, est-ce que Dieu existe ou pas, et son devenir, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas. Donc ces questions existentielles sont remises sur la table, à discussion. L'épistémologie, c'est comment les sciences sont construites et comment ils peuvent critiquer les informations existantes, ils peuvent les dépasser. Et troisièmement, quelle valeur pour nous dans ce monde-là. إذا كنت أتحدث عن اختياري لعنوان المحاضرة، فقلت نحن الآن نريد أن نتحدث عن كيفية إعداد استراتيجية إعداد الأسرة المتوازنة، ولكننا لا يمكننا أن نتحدث في هذا الموضوع دون أن نأخذ بعين الاعتبار هذا السياق المعولم الذي أشرت إليه. لماذا السياق المعولم؟ لأننا اليوم نحن لسنا بصدد تحسينات تقنية في أداء الأسرة أو تجميلات أو أمور شكلية، ولكننا نتحدث عن شيء متعلق بالمنظور الكلي الفلسفي المؤسس للنظرة التي يجب أن يملكها الإنسان حول ذاته وحول الأسرة عموما في أدوارها وحول العلاقة بين الزوجين. ولذلك نحن انتقلنا مما كان يسمى الحداثة إلى ما بعد الحداثة، وإشكالية ما بعد الحداثة أنه ليس هناك سلم للقيم، كل شيء نسبي، ما نسميه بالنسبية المطلقة. فأصبحنا أو البعض يتباكى أصلا على تلك المرحلة التي كان فيها الصراع بين الإيديولوجيات الكبرى على أوجه أو السلبيات الكبرى بين الماركسية والليبرالية من جهة، كلاهما كان يريد أن يخدم الإنسان بطريقته، الماركسية من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة، والليبرالية من خلال قيمة الحرية وحقوق الإنسان والسوق. ولكننا الآن نعيش في زمن أثبت فيه السوق خاصة بعد الأزمة المالية في 2008 أنه لا يمكن أن يعدل كل شيء، وبأن الاقتصاد الذي كان طور من قبل آدم سميث والليبراليين الأوائل لكي ينظم حياة الإنسان على المستوى المحلي والعالمي، تجاوزناه إلى أشياء أخرى أصبحت أقرب إلى طغيان الجانب المالي على الجانب الاقتصادي. La finance a dominé l'économie. Et ça, c'est un changement d'ordre paradigmatique très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a eu des conséquences directes sur la conception qu'on peut avoir de l'homme et de la femme. إذن كانت نتائج هذه الفلسفة الجديدة أنها أثرت مباشرة على النظرة التي يمكننا أن ننظر بها إلى الإنسان كإنسان سواء كان رجل أو امرأة والأدوار التي يؤدونها. وتعرفون اليوم أنه في البلدان الغربية وكذلك في بعض البلدان العربية بدأت هناك بعض المطالبات في إطار تحسين جودة الحياة، نحن نتحدث عن التنمية الذاتية، بتغيير الأخذ بعين الاعتبار هذه التغييرات الجذرية التي طالت نظام الأسرة. بمعنى أن الأسرة مثلا التي فيها مكونة من أبوين يعني ذكرين أو من امرأتين في إطار ما يسمى بنظرية الجندر الحديث التي روج لها الفيمينيزم على بشكل خاص في البداية وتحولت الآن إلى تيار آخر جديد متعلق ب نحن نسميه بالعربية الشذوذ الجنسي أو الأحادية الجنسية اختلاف التعبيرات، لأن في كلمة شذوذ هناك جانب سلبي وهناك حكم قيمي. فإذا أردنا نتحدث من الناحية الأكاديمية ممكن نقول المثلية الجنسية ولا يقال الشذوذ الجنسي، إلا أن على الأقل شخصيا لي موقف، أنا أعتبر نفسي مفكر رسالي، فبالتالي أتحدث أكثر عن ظاهرة يمكن أن تفهم وتحلل نفسيا، وأن الاقتراح الغربي لها الآن لا يفي بالغرب.
ونجد حتى شكوى من طرف المثليين انفسهم بانهم لم يحققوا تلك السعاده التي كانوا يبحثون عنها دون اتهامهم مباشره بالمرض كما كنا نفعل في السابق. اعتقد ان هذا موضوع من اهم المواضيع الاشكاليه المطروحه على الفكر عموما وعلى الفكر الذي يستند الى مرجع الاسلاميه بشكل خاص، لان هذا الموضوع لم يصبح عام يمس الاخر ولكنه الان داخل عائلاتنا، بمعنى ان هناك ابناء وبنات ينتموا الى العائله الكبرى المسلمه كرابطه روحيه يعني للامه يعانون من هذا. فما هي الحلول المقترحه لهم؟ الان نقول الحلال والحرام. طبعا نحن كلكم ربما موجودين هنا مهتمين بالتنميه البشريه، تعلمون ان الحلال والحرام هو اخر دواء الكي، وهو يؤسس لمنظومه قيميه ولكن لا يحققها في الواقع. يعني انا قد اكون اعرف بان هذا حلال وهذا حرام، ولكن عمليا انا اتعاطى الحرام واتفادى الحلال. فليس لانك تؤكد على القيمه او على القاعده فانت تغير الواقع. نحن كمدربين ما يهمنا هو تغيير واقع الانسان. نحن لا نستطيع ان نغير الواقع مباشره، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولكن يمكننا ان نرافق هذا الانسان من خلال الافكار والمفاهيم والوسائل والادوات التي تساعده تحفزه على تحقيق هذا التغيير المرجو والمطلوب. فهناك اجتهاد في هذا المجال مهم جدا. اذا في اطار سياق المعاونه هذه النقطه المتعلقه بوجوديه الاسره، بمعنى من يشكل الاسره؟ هل رجل وامراه ولهم اولاد؟ أما رجل ورجل وأولاد، أو مرأة ومرأة وأولاد إلى آخره، يجب أن لا نرد عليه الطرف ونقول هذا لا يعنينا، لا بل يعنينا. وأنا أعتقد أنه بالعودة إلى القرآن الكريم والنهج النبي صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نجد يعني كثير من بدايات التفكير في حلول، لا أقول حلول جاهزة لأنه هذه الظاهرة لم تأخذ هذه الكثافة إلا حديثا في التاريخ البشرية رغم أنه وجدت من قبل. فكانت هذه النقطة الأولى المتعلقة بسياق المعاونة، وهذا تشير له تقارير الأمم المتحدة. أنا وأنا أحضر المحاضرة عدت إلى تقارير الأمم المتحدة حول الأسرة، فوجدت بأنها تؤكد على هذا. إن الأسرة التي كانت الوحدة الأساسية لبناء المجتمعات والتي جاء تثبيتها في إعلان حقوق الإنسان في المادة 16 أعتقد الفقرة الثالثة التي تقول بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية لتكوين المجتمع، لم يعد الأمر كذلك، وقالوا بأنه هيكلة الأسرة مسها تغيير جذري، ولذلك لابد أن الاتفاقيات المتعلقة بالأسرة والطفولة خاصة التي تقوم بها اليونيسف لابد أن يعاد فيها النظر جذريا. إذا الموضوع مهم جدا وسيمس حتى البلدان العربية، يعني ليس متعلق فقط بالمسلمين الموجودين في الغرب أو المواطن الغربي عموما. إذا كانت هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأنهي بها حتى نفتح مجال النقاش ولا أطيل كثيرا. في المحور الأول المتعلق بالمفاهيم قلت بأنه لابد أن نبحث عن كيفية إعداد أسرة متوازنة في سياق معاونة، هذا شرحناه، ولكن من خلال رؤية فلسفية وخطة عملية. الآن سأحدد ماذا أقصد بالرؤية الفلسفية والخطة العملية. الرؤية الفلسفية أقصد بها اجتهاد ثلاثي الأبعاد. Donc là, j'ai terminé la première partie de mon intervention dans le premier axe qui concerne les définitions. Et donc j'ai défini qu'est-ce que j'entendais par le contexte globalisé et pourquoi est-ce important de l'intégrer dans la réflexion sur la famille équilibrée ou l'équilibre pour nos familles. Et la deuxième notion, c'était celle de la famille. On a dit qu'aujourd'hui, même les définitions établies, notamment par l'ONU, sont en train d'être remises en cause parce qu'il y a de nouvelles réalités structurelles concernant la composition même de la famille. Et ceux qui ont assisté au débat sur la loi pour le mariage pour tous, le mariage gay, vous avez assisté à justement cette polémique autour de la famille. Qu'est-ce que la famille? Comment se définit? Qui a le droit d'adopter ou non? PMA, GPA, et le débat n'est qu'au début. On n'a pas encore terminé avec cette question-là. Dès qu'il y aura des problèmes d'ordre économique, ils vont ressortir les questions sociétales. Vous connaissez les politiciens. Et donc, il faut se préparer intellectuellement pour faire face, parce que cette problématique nous concerne aussi en tant que famille musulmane. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est pourquoi je parle d'une vision philosophique et d'un plan pratique. Je commence par la vision philosophique. إذا قلت الرؤية الفلسفية لأننا نحتاج اليوم إلى تفكير جذري يتعلق باقتراح شيء، فكرة ما، طرح ما، بديل ما، لا يتعلق فقط بالمسلم، لأننا نعيش في سياق معاونة وموضوع الأسرة يهم كل البشرية، فلا يمكننا اليوم أن نقول
أنا أقترح حل للأسر المسلمة لسببين. أولا لأنك بفضل وسائل الاتصال الحديثة أصبحت مسموع والكل يتدخل في الكل، فلا تستطيع أن تعزل نفسك في جزيرة، هذا أولا. وثانيا أن هذه القضية مطروحة في سياق، فأنت تعيش في بيئة، خاصة نحن في الغرب نعيش هذا، تعيش مع أناس لا يتقاسمون معك نفس التوجهات بالضرورة، ولكنهم يتقاسمون معك المواطنة وحقوق العيش المشترك. إذا فلا يمكنك أن تلغيهم ولا يمكنك أن تلغي ذاتك. فما هو الحل؟ ما هو العمل؟ هذه هي الإشكالية. أنا أقترح فرضية، أعتقد بأن الحل الأنسب لهذا هو تفكير جديد لا يعتمد على ما أنتجته الكتب الفقهية المؤصلة أو المتحدثة عن الموضوع المتعلق بالأسرة عموما وبالمرأة خصوصا، دون أن ندخل في تفصيل. نحن نحتاج إلى فكر جديد ربما يحاول أن يستشف المنهجية النبوية، منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم والتنزيل. إذا نحن هنا لا نتحدث عن السنة في بعدها المتغير لأنه متعلق بجانب اجتماعي، لأنه هناك جانب ثابت طبعا لا نقاش فيه، خاصة في مجال العبادات والتوقيف حتى تكون الأمور واضحة. لا، الجوانب المتغيرة، لأنه نعلم بأن في الإسلام هناك أمور ثابتة وأمور متغيرة. هذا الأمر كيف نفهم الأسرة وأدوار الأسرة وكيف تربية الأبناء إلى آخره والتوازن يتغير بحسب طبيعة كل عصر ومصر، ولذلك لابد أن نقوم بهذا الاجتهاد الجذري الذي يتعلق بإعادة قراءة الرؤية التي يقترحها القرآن من خلال حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم والتنزيل. يعني ما يهمني الآن أنا كمدرب وأستاذ باحث هو ليس المنتوجات النهائية لأقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف بالسنة عند الفقهاء. ما يهمني الآن هو كيف استطاع أو ما هي المنهجية التي استطاع من خلالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينطلق من القرآن الكريم باعتباره الهادي والمرشد الوحي في إطار واقع كثير التغير وفيه عادات وتقاليد بعضها قد يقبله الإسلام وبعضها قد لا يقبله الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له منهجية، طبعا ليس هذا هو المجال لتفصيلها ولكنها مجال بحث. ما أقوله الآن هو فرضية. إذا لكي نستطيع أن نؤسس رؤية فلسفية تأخذ بعين الاعتبار التوازن بالنسبة للأسرة كهدف، لأن هذا الذي نهدف إليه في سياق المعولم الذي تحدثنا عليه، لا بد من إعادة النظر في كيفية مقاربة دور النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الهدي والحكمة النبوية، وكذلك النصوص الواردة في القرآن الكريم التي تذكر دائما بالأصل، فهي ستجعلنا في حل من كثير مما تراكم تاريخيا وكرس وقدم لنا على أنه وحي، في حين أنه من صنع البشر ومن اجتهادات البشر. فهذه الفرضية الأولى. الأمر الثاني، لسنا وحدنا المعني بالقضية، فهناك الكثير من مختلف الثقافات خاصة من العلماء المختصين في علوم التربية من فكر في قضية الأسرة المتوازنة في السياق المعولم. لن يعود إلى القرآن والسنة، فهذا دورنا، ولذلك يجب أن نقوم بهذا الاجتهاد الذي نعتبر أن القرآن طبعا هو قرآن موجه للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا رحمة للعالمين. كلمة من الناحية التأسيسية ليس لدينا إشكال في أن نقول هذه المقولة التي أنا أقولها الآن. Donc, par rapport à la première partie, quand j'ai invoqué la vision philosophique, donc j'ai dit pourquoi on a besoin d'une vision philosophique, c'est parce que justement on a un problème d'ordre paradigmatique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, elle n'est plus d'ordre technique, mais d'ordre organique. Il dit structurel en économie. C'est pas conjoncturel, c'est pas quelque chose de ponctuel qu'on va gérer comme le pompier, le sapeur-pompier. Il y a le feu, on va l'éteindre ici, il est là-bas, on va l'éteindre. Non, il faut penser en stratège. Et donc, il faut élever le niveau, il faut monter au niveau de la perspective et dire clairement qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une réflexion profonde sur les racines mêmes qui font une pensée possible sur la famille dans un contexte globalisé. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est une hypothèse. Donc, c'est des recherches qu'on doit mener pour justement arriver à valider ou invalider cette hypothèse. Donc, je ne parle pas de certitude. Mais je pense qu'on peut formuler l'hypothèse suivante en disant qu'il y a dans la manière avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu le Coran et a compris son contexte et a essayé justement de ménager les deux
pour proposer des solutions aux musulmans de l'époque, une possibilité, ce que j'ai appelé la sagesse prophétique, qui n'est pas exactement la sunna prophétique, c'est la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la sunna, c'est ce que le prophète a produit. D'accord? Donc c'est comment il a fait pour produire. Et donc aujourd'hui, comme le contexte a presque radicalement changé, c'est pour ça que je viens évoquer au début, est-ce qu'on peut, en étudiant et en cherchant, trouver des éléments d'ordre méthodologique qui vont nous permettre de lire le Coran, ça c'est la deuxième source, d'une façon renouvelée. Parce que vous savez que dans le Coran, Allah nous épargne les détails inutiles. Donc il ne garde que l'essentiel. Et donc la question de la famille, des rapports entre les hommes et les femmes et les enfants, c'est quelque chose de central dans la construction de l'homme et de la femme. Et donc Allah il a invoqué ça dans le Coran Karim. Donc à partir des versets sourates, est-ce qu'on peut trouver une nouvelle, j'ai envie de dire, équation qui va permettre de retrouver cet équilibre qu'on recherche tous. Et en même temps, quand on va approcher le Coran de cette façon-là, il faut prendre en compte qu'on ne va pas le faire comme faisait le Fuqaha il y a des siècles. Parce que le contexte a radicalement changé, et dans le fiqh même, on le sait, ils disent que ça c'est, voilà. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le contexte a profondément changé, donc notre façon de voir, elle doit changer. Mais est-ce qu'on va comme ça être farfelu, on parle de quelque chose de très relatif? Non. Ce que je propose moi, c'est de partir d'un certain nombre d'éléments, j'ai pas envie de dire solides, mais fiables. Parce que nous, au moins en tant que croyants, on considère que le Coran Karim est inchangé, il ne va pas changer. C'est Allah Azza wa Jal, c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été transmise par l'ange Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis ça aux musulmans. D'accord? Et en même temps que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous jusqu'à la fin des temps. Alors, on ne peut pas dire que c'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant il est mort, c'est bon, on n'est plus engagé. Ça n'engage que lui et les sahaba de l'époque. Non. Il y a certes une partie à contextualiser, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immuable, de Sunnallah comme qui peut accompagner les époques. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa sagesse, il nous a enseigné comment faire. Sauf que beaucoup de livres dans la littérature musulmane ont été... les savants se sont concentrés beaucoup plus sur le côté juridique, parce qu'il y avait un État très important. Aujourd'hui, il n'y a pas un État qui est... proprement dit, c'est-à-dire la construction d'un État qui va réfléchir sa constitution, etc. Généralement, on copie les constitutions. Vous savez, on a eu des processus récemment d'une constitution, même en Tunisie et tout ça, et on a vu beaucoup de copier-coller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, j'appelle à quelque chose de beaucoup plus authentique que ça. Parce que je pense que, sur le plan de la pensée, on a un mot à dire. Quand je dis on, c'est ceux qui se réfèrent non seulement à ce que l'être humain peut produire, parce que, voilà, dans les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences cosmiques, mais aussi dans le Coran et dans l'exemplarité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas forcément le copier-coller d'un produit venu d'une modernité malade ou d'une post-modernité déviée. Voilà. Donc il nous faut quand même une authenticité au niveau de la pensée qui intègre l'être humain, parce qu'on pense que l'islam c'est on va dire, c'est un dîme qui est directement adressé, qui intègre la préparation de l'être humain, et donc il peut parler à chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est par rapport à la vision philosophique. Je termine le premier axe par une réflexion sur le plan pratique, c'est le plus facile. Alors tout ce que j'étais en train de dire, c'est l'ordre de la pensée. Donc il faut penser tout cela à partir de références fiables, en prenant en compte l'état de la question de l'existant, mais en même temps en essayant de le dépasser par une déconstruction radicale, une reconstruction à la lumière d'une nouvelle vision que moi je propose, inspirée de la sagesse prophétique et des versets coraniques. Voilà. إذا قلت حتى أختم هذا المحور الأول المتعلق بتحديد المصطلحات والمفاهيم، وهو بعد أن أشرت إلى الرؤية الفلسفية، الخطة العملية وهو الجزء الأبسط. الخطة العملية مهمة جدا لأنه تاريخ البشرية أثبت لنا بأن الإنسان والمجتمعات لا يمكنها أن تحقق وتنزل المبادئ في أرض الواقع إذا لم تتحول إلى أهداف قابلة للتطبيق. ومتى يتحول الهدف إلى هدف قابل للتطبيق؟ عندما يخرج مما يسمى بالأمنية ليتحول إلى هدف. هذا الهدف له سمارت كلكم تعرفونها،
لا بد أن يكون محدد، ولا بد أن يكون قابل للقياس، ولا بد أن يكون يعني قابل كيف نقول للقياس معقدا، لأنه في غالب الأحيان يكون الهدف أعلى من القدرات، ف نعم قابل للإنجاز. كنت بحث عن الكلمة، يكون قابل للإنجاز. فلا فائدة لمبادئ فلسفية ورؤية فلسفية لا تحرك الناس ولا تغير الواقع. لذلك كان يقول سادتنا العلماء في كثير من الأحيان في المجالس: عليكم أن تتجنبوا المجالس التي فيها اللغو، بمعنى الكلام الفارغ الذي لا يترتب عليه عمل، فهو من المنهي عنه شرعا. فهذا أمر مهم جدا. ونحن نفكر ونتفلسف، أنا ليس عندي أي إشكال مع الفلسفة، لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن تتحول الأفكار وتنتقل، حتى أتحدث مثل ما كتب النبي عليه رحمة الله، من عالم الأفكار إلى عالم الأشخاص إلى عالم الأشياء، أي أنها تجسد. ولكن في نفس الوقت لا بد أن يكون لدي الوعي الكافي لأن لا أحول عالم الأشخاص إلى فكرة، ولا فنصبح في الشخصنة ويصبح الإنسان الفرعون والدكتاتور والمستبد إلى آخره. ولا يمكننا ولا يجب أن نحول الأشياء التي نصنعها سواء خدمات أو منتوجات إلى أصنام تعبد من دون الله. فيصبح يقول اجتهدنا اجتهاد كان فعالا في فترة من الفترات فنبقى عليه إلى أبد الدهر، ونقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. هذا منهي عليه القرآن. يعني بالمنطق القرآني يجب للإنسان أن يكون دائما في وضع الاجتهاد ويقيم ويراجع ويعيد النظر ويكرر ويكون مستعد دائما للتغيير. فليس هناك شيء في هذه الجوانب المتعلقة بالمتغيرات بالثابت، يعني طبيعتها أصلا لذلك سميت متغيرات، أي أنها ليست في جمود وسكون ولكنها في ديناميكية، إما داخلية أو إما خارجية. يعني تتغير بطبيعتها لأنها ولادة كالإسلام، هو الدين ليس فقط جديد في آنه ولكنه متجدد، أي أنه قادر على الانبعاث في أكثر من مرة لكي يؤقلم الظروف وفقا لرؤيته ولا يتأقلم مع الظروف، وهناك فرق. فالفكرة الرئيسية أنه لابد بعد أن نؤسس فلسفيا للأسرة المتوازنة في السياق المعولم أن نضع خطة عملية تستطيع أن تحول هذه المبادئ والأسس الفكرية والقيم إلى إنجازات في شكل برامج تصل مباشرة إلى المعني. لا أريد أن أقول الجمهور هنا، ولكن يمكن أن نقول الصانع للفكرة، لأنه أنا رسالتي هذه موجهة أيضا للمفكرين والمدربين في الدورات التدريبية المختلفة، ولكن أيضا للمتلقين، للأب العادي أو الأم الذي يبحث كيف يحسن تربية أبنائه. إذا أنا تقريبا خلصت وأنهيت هذا المحور الأول والذي كان مهما جدا، وأعتقد أنه 50% مما أردت أن أقوله لكم. أننا اليوم لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الزمان تغير وأن المكان تحول، وبأن الاقتراحات التي كانت صالحة في زمن معين لم تعد صالحة اليوم. أعتقد بأن المدربين والمربين والمفكرين والآباء إن لم نصل جميعا معا إلى هذه القناعة أن القديم لم يعد مفيد. كان مفيدا في وقته، لأنه تعرفون هناك مقاربتين للتراث، هناك من يقول بأنه التراث كله تخلف، أنا أتحدث عن هذا فيه تأكيد طبعا عناصر التخلف بوضوح والذكورية، ولكن استطاع أن يحقق حضارة دامت 8 قرون، يعني لا يمكن هذا إلا جاحد. فلا يمكن أن تؤسس حضارة من عدم أو بالتخلف، بل أنت الذي كنت تحدد ما هو مفهوم التقدم في فترة من الفترات، والتي يقدرها المؤرخين بأنها 8 قرون تقريبا طالت في الزمان. يعني من أكثر الحضارات التي ارتقت في وقت سريع جدا وطال زمن اندثارها بحكم سنة وتلك الأيام نداولها بين الناس هي الحضارة الإسلامية. فالفكرة الرئيسية الآن ما هي؟ لابد أن نقول لأنفسنا الزمن تغير، المكان تغير، السياق تغير، لابد لنا من اجتهاد جديد، وهذه المهمة تقع على عاتق كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا تبخسوا أنفسكم قدرها ولا تحتقروا ما يمكنكم أن تقوموا به. والمعنى الأساسي بموضوعنا هو الآباء والأمهات، لأنهم هم الذين يعيشون مباشرة تربية الأبناء. فلو يستطيع المدربين، وهذا اقتراح، أن ينظموا ورشات نقاشية تداولية للمرافقة وليس للتعليم، يعني
ندعو فيها الآباء ليس لكي نعلمهم مهارات، لا، لكي نستمع ما هي الإشكالات التي يعانونها في تربية الأبناء أو النجاحات التي حققوها، ويتبادلون الخبرات ونتناقش مع بعض حتى نستطيع أن نصل إلى قناعات مشتركة يمكنها أن تشكل أساس للباحثين حتى يطوروا منها نظريات صالحة للتعميم إلى فترة محددة. فالعلم قابل للتطوير، واضح؟ لذلك قلت لا للصنميات مهما كانت. يعني حتى هذا الاجتهاد الجديد الذي أنا أدعو إلى أن نقوم به يجب أن لا يتحول في فترة من الفترات إلى تراث يرجع إليه ويقدس ويعتبر بأنه هو أول ما قيل وآخر ما قيل. لا، هناك في الإمكان أبدع مما كان بالتأكيد. هذه سنة الله التي لا نجد لها تبديلا ولا تحويلا. Donc pour terminer, je suis en train de dire la conclusion de cette première partie. Il faut prendre acte du fait qu'il y a un changement radical dans la pensée et dans les mœurs et le comportement des êtres humains. Les musulmans peuvent apporter quelque chose de très important d'ordre paradigmatique, mais il faut faire un effort, il faut donner aussi la parole aux parents, non pas pour les ramener dans des espaces où on va leur enseigner des choses, même si c'est toujours intéressant d'apprendre, mais aussi d'apprendre et d'être en phase avec la réalité de ce qu'ils sont en train de dire pour pouvoir discuter et sortir avec des pistes de réflexion qu'on va problématiser pour que les scientifiques peuvent travailler sur cette question-là et peut-être apporter quelques solutions qui vont être adaptées toujours parce qu'il y a l'individualité qui compte et que les êtres humains ne sont pas voilà, des robots. Il y a toujours ce côté subtil, ce côté de dépassement, cette volonté justement de ne pas ressembler aux autres qui permet à l'être humain de s'épanouir, de se dépasser et de réaliser son objectif, à savoir retrouver un véritable équilibre dans la famille, malgré le contexte souvent défavorable à cause de tout ce qui se passe autour de nous dans ce contexte globalisé. Barakallahu fikoum, et désolé si j'étais un peu lent, parce qu'il fallait que je traduise à un moment donné. Et merci beaucoup. Salam alaikum.